السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى ألف خير. في هذا الجو الرائع جدا جو في كومونسي لاناليز ديال حيفست لاناليز ديال لو ديرني جور دان كونداني. وصلنا لو شابيتر 9. اللي تنقولوا لو شابيتر 9 اون بارل دو لو تيستامون. صافي سي كوا لو تيستامون؟ Le testament, c'est quoi? Simplement un acte par lequel on dispose des biens qu'on laissera après la mort une personne. Donc, بالعربية التعربت chaque personne اللي كيموت il laisse derrière lui un testament. Ça y est, peut-être des maisons, des boutiques, des terrains. المهم تيخلي شي حاجة ديال l'héritage, شي حاجة ديال الإرث. Est-ce que notre condamné a laissé quelque chose derrière lui مثلا شي حاجة؟ Ben non. كيفاش هاد لو كونداني بغيتي يكتب تيستامون؟ شنو هو لو تيستامون ديالو هنايا؟ شنو هو الوصية ديالو هنايا مثلا اللي غادي يكتب وكتبها لينا هنايا وقالها لينا في لو شابيتر 9؟ سي كو il a laissé derrière lui 3 victimes. Va commencer avec la qualifié في لو بوكان هنايا قال لك pauvre vieille mère. غادي يخلي une pauvre vieille mère, pauvre femme, ou la plus chose qui lui fait du mal, c'est sa petite fille. هادشي غادي نشوفو في هاد لو شابيتر هذا. دونك هنا لو ديرني جور دان كونداني. فوالا الشابيتر غادي نشوفو لو شابيتر 9 جوسكا 49 ان شاء الله. دونك on va commencer avec le chapitre 9. هذا هو le chapitre 9, c'est le testament. D'accord? Je viens de faire mon testament. هنا بيدير الوصية ديالو. صايي الوصية ديالو هادشي راه شرحتو ياك، غادي غير نقراو لو تكست ونشوفو لي زيدي برينسيبو لي كاينين. Notre prisonnier vient de faire son testament. Voilà, يكتب لو تيستامون ديالو. Mais le condamné écrit son testament pas pour répartir sa fortune. ماشي باش انه يوصي باش انه يقسموا الورث ديالو ولا الثروة ديالو. مي نو. داكور، هو غير باش يقول لنا بلي راه الى ليسي ديغيغ لوي شي حاجة لا فام ديالو الام ديالو. مي جوستومون il pense aux personnes qu'il laisse derrière lui, sa mère, sa femme et sa petite fille. C'est pour cette dernière qu'il s'inquiète le plus. Mais ma fille, ma pauvre petite Marie, c'est celle-là qui me fait mal. Voilà, en grosso modo, ملي كنقولوا لو chapitre 9 راه لو تيستامون. Le chapitre 10, la description de cachot. صافي la description de cachot ديالو ديال la cellule. فاش قال لك oui pillé comme ça, pas une fenêtre, 4 murailles et ainsi de suite. Le corridor, ملي كنهضروا le chapitre en 10, c'est la description de cachot. Ça fait la description de cachot. Le chapitre 10, la description de cachot. On a la description de cachot. Donc, le condamné ne décrit son cachot, qui n'a même pas de fenêtre. 8 pieds carrés, 4 murailles de pierre de taille, une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, pas de fenêtre. هنا la description ديال لو كاشو. هادشي راه جبدتو من l'ouvrage. Deuxième idée, c'est que elle décrit aussi le long corridor longé par des cachots réservés aux forçats, alors que les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à la peine capitale. اللي كاينين دي كاشو مي واحد 3 premiers cabanons ديال لي كاشو sont réservés اللي محكوم عليهم بالإعدام. هنا aussi la description. Au dehors, un assez long corridor est clair. Les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort. هنا le chapitre 10, en grosso modo, la description du cachot. Le chapitre 11,
une longue nuit au cachot. Layla tawila bi le cachot. Pour passer sa longue nuit, il se lève pour nous décrire les murs de sa cellule pleins d'inscriptions. Et là, le condamné ديالنا في le chapitre 11 ما جاش النعاس هز ديك اللمبة ديالو وبقى كيضوي تيقرا تيشوف شي حاجة اللي مكتوبة على الحيط. Voilà. Des traces laissées par d'autres prisonniers. Les traces اللي خلاو les prisonniers اللي دازو في ديك la cellule في ديك le cachot. L'image de l'échafaud crayonné sur le mur le perturbe. شاف سميتو ديال l'échafaud ديال لا guillotine مرسومة في الحيط وداك الشيء خوفو. Je promène ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. À côté, une espèce de chapeau à 3 cornes avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessous. Et ces mots, vive l'empereur. لأن هنايا لا مونارشيا absolue الملكية كاينة في لا فرنسا. شويه انا هما ما بغاوش لا مونارشي ما بغاوش الملكيه مي بغاو سي بور سولا كتلقى فيف لومبيرور اللي ما بغاش الملكيه كيحكم عليهم بالاعدام. جيمي جادور ماثيو دانفي هنا جاك سور لو مور اوبوزي اون لي سو نون بابافوان. المهم دوك الاسماء ديال دوك الناس اللي دازو تمايا. Je viens de voir crayonner en blanc au coin de mur une image épouvantable. C'est il y a la figure de cet échafaud qui, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi. La lampe a failli me tomber les mains. فشاف ديك الصورة ديال l'échafaud voilà ترعدت اليد ديالو وديك اللمبة بطيح ليه. Le chapitre 12 هو هذا le chapitre 12 عيد. Le chapitre 12 des vrais criminels. Donc, le chapitre 9, c'est le testament. 10, la description du cachot. 11, une longue nuit. 12, des vrais criminels. C'est toujours la description du cachot. Là, notre prisonnier ou là, le condamné reprend sa lecture et découvre les noms du criminel qui ont déjà séjourné dans cette triste cellule. غادي يقرا الأسماء اللي دازو في ديك la cellule. Dit vrai. Voilà. Une étrange curiosité تفضليت m'a repris de continuer la lecture de mon mur. Voilà, Detain 1815, Poulain 1818, Jean Martin 1800. المهم هادو الأسماء ديال المجرمين اللي دازو في ديك الكاشو. Detain هذا celui qui a coupé son frère. هذا قتل الفخير ديالو الأخ ديالو. Paulin celui qui a assassiné sa femme. هذا قتل المرأة ديالو. Jean Martin celui qui a tiré un coup de pistolet à son père. قتل الأب ديالو au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Casting ce médecin qui a empoisonné son ami. هاد كاسين هذا عطى السم هادو les vrais criminels. Alors que le condamné هو تيشوف راسو ما دار والو. Voilà. Le chapitre 13. Le chapitre 13, c'est le changement de cellule. Donc le condamné ديالنا غادي يبدلوا ليه la cellule. Mais pourquoi il va changer la cellule ديالو? Pourquoi? Il va changer la cellule ماشي بأنه pour changer les situations ديالو la situation فاش ديك la cellule زعما واش خايبه باش يبدلوا ليها المزيانه ولا. Ce n'est pas pour changer la situation de condamné, mais non, il va changer la cellule ديالو juste pour assister à un acte. باش يشوف un spectacle, une fête. غادي يطلعوه لواحد لا سيلول كيشوف لا كور ديال لا بريزون. اش غادي يشوف؟ il va assister هما اسموها un spectacle. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un spectacle ou ce n'est pas un spectacle, mais il va assister au ferrage ديال لي فورسا. غادي يحضر غادي اسيستي سميتو غادي يشاهد ويبدا يشوف وداك الشيء غادي يضرو في الخطر ديالو. دونك il va assister au ferrage ديال لي فورسا. هذوك فاش السجناء غادي دوك لي طرافو فورسي اللي محكوم عليهم لي طرافو فورسي لي فورسا غادي يشاهد
داك الشيء كامل. داكوغ. من بعد la deuxième idée c'est que غادي يجيبوا ليهم لي ميدسان. صافي غادي يجيبوهم لي ميدسان لا فيزيت دي ميدسان باش انهم زعما يشوفوهم واش مرض واش ورغم ذلك غادي يكونوا اللي سون ترو مالاد ولكن ils vont rester au présent غادي يريحوا في لي سيلول ديالهم ما غاديش يطلقوهم. Donc le chapitre termine par le condamné il va s'évanouir غادي سيغمى عليه. Pourquoi? Parce que شاهد داك الشيء inhumain داك الشيء غير انساني. enfin ديال لو شابيتر فاش غادي يقربوا ليه لي كونداني غادي يبداو يشوفوا فيه ويقولوا له لو كونداني محكوم عليه بالاعدام. هنا مثلا نحس بشي حاجه غوغارد هو il prend pitié pour eux هو تيشفق عليهم تيقول هادشي غير انساني. هما ملي جاو عنده قال له المحكوم عليه بالاعدام صافي بحال داك الشيء اثر عليه دونك سيغمى عليه. هادشي غادي نشوفوه في هاد لا فيديو هادي اون ديتاي. اليز هوب. Donc le chapitre 13, le changement de cellule. Le narrateur, le personnage ou bien le condamné se rappelle d'un événement particulier qui a eu lieu il y a quelques jours dans la cour de la prison. C'est quoi? C'est le départ des forçats au Bani de Toulon. Au Bani de Toulon. Sijn ديال Toulon. Bani هو السجن. Il nous rapporte cet événement comme un vrai spectacle en des actes. Voilà, le spectacle le départ des forçats en trois actes. D'accord? La visite médicale, la visite des geôliers et le feurage. Après, le condamné va nous parler de traitements inhumains réservés à ces condamnés. À la fin du spectacle, elle tombe évanouie. Voilà. Le guichetier nous conduisait dans une petite cellule vide. Là, c'est le changement de la cellule. La cellule qui avait une fenêtre grillée à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. Le guichetier, tenez, me dit-il, d'ici vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge, comme le roi. Voilà, c'est aujourd'hui qu'on fait les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Toulon, l'un d'eux monta sur la charrette, il parle des forçats, et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage et les liasses de pantalons de toile. C'était les forçats. Entre les guillemets, deux chapitres. Je tombe le chapitre. Ensuite, à mesure qu'il arrivait, voilà, la visite des médecins, qu'il arrivait, on les poussait dans la petite cour grillée où la visite des médecins les attendait. C'est là que tout tentait un dernier effort pour éviter le voyage. هنا كل واحد تيبين باللي راه il est trop malade باش انه ما éviter le voyage باش ما يديوهش لتولون. Les yeux malades, la jambe boiteuse, عرجة boiteuse, la main mutilée, اللي هي مشوهة ولا مبتورة ولا. Mais presque toujours on les trouvait bons pour le bani. ولكن هو مزيانين باش انهم يمشيو للباني ديال تولون. Un gardien fait l'appel par ordre alphabétique. Voilà, le médecin. Et alors, ils sortirent un à un, et chaque forçat s'alla ranger debout dans un coin de la grande cour. Un argosin les aligna. Un argosin, un argosin les aligna avec son bâton. L'humanité, l'humiliation, il l'aligna avec son bâton. Jeta devant chacun d'eux une chemise, une veste et un pantalon de grosse toile. Après la visite, cependant la pluie tombait à flot, on ne voyait plus dans la cour que les forçats. La cour, les forçats nus, ruisselant sur le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient, leurs dents claquaient, leurs jambes maigres, et c'était pitié. هنايا كانت الشتاء والبرد المهم كانوا مكرفصين بزاف. La pitié هنايا le condamné بقاو فيه. Voilà.
On fait asseoir les galériens dans la boue. Les galériens, هما les forçats. هما السودوكسوجين dans la boue هو الوحل. Sur les pavés inondés, les pavés, داك التروطوار ولا داك سميتو عامر بالماء. D'accord. On leur essaya les colliers, les colliers, chaque coup de marteau. هما راه تيديروا le forage هنايا, le forage هنايا voilà le forage غادي نشوفوا هادشي في واحد التصويره هنايا. Chaque coup de marteau fait bonder le montant de patient. Le moindre mouvement d'avance en arrière lui ferait sauter le crâne. يعني ملي كيدير لهم داك الفوراج يعني كيدور لهم الحديد العنق ديالهم واليدين يمشيو عاوتاني للرجلين. يعني ملي تيقادو سميتو ديال لا تيت هنايا راه اي واحد فيهم زعما غيتحرك ولا يدير نيمبورط لو موندغ موفمون مشات الكران ديالو مشات الجمجمه ديالو. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres, tristes, dans leur cadre de fer. Je crus voir leur tête hideuse. هنا بقاو فيه دوك les forçats. Voilà, le fin de chapitre. Je poussais un second cri d'angoisse et je tombais évanoui. أغمي علي. أنا غادي نشوفوا هاد الصورة هادي. فوالا أنا لو شونجمون راه توجور لو شابيتر 13 لو شونجمون ديال لا سيلول طلعوه لا سيلول الفوقانية باش أنه أسيستي لهاد الفيراج دي فورسا اللي هو ان سبيكتاكل اوكي لو ناراتور أسيستي دون لا بريزون دو بيسيتر. فوالا هنا إلا كتشوفو في هاد الصورة هادي ها هو لي فورسا ها هو كيضرب بالمخطو أنه باش يدور ليه الحديدة مع العنق ديالو. يعني أي موفمون قدر لاكران ديالو تزلع الجمجمة ديالو تزلع. فوالا هذا واحد التعريف دو كوتي غوش لا غوش ديال هاد ليماج هادي. لو فيراج دي فورسا سي ان ريت كرويل كي بريسيد لو ديبار دي فورسا بور لو باني. L'opération consiste à poser au cou de forçat un carcan de fer relié à des chaînes. Voilà. Donc le chapitre 14, l'infirmerie. Voilà. Quand elle revient à lui, elle se trouve dans l'infirmerie. راه ماشي خرج على برا ديال بيساتر نو راه توجور في لا بريزون ديال بيساتر غير مشى l'infirmerie ديالها. D'une fenêtre, elle peut observer les forçats partir tristement sous la pluie au bagne de Telan. Il préfère plutôt la mort que les travaux forcés. هنا قال لك هو il préfère la mort انه يموت وما يكونش un forçat. Voilà. Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. Certes, en d'autres temps, ce lit de pétales et de présent me fait recouler de dégoût et de pitié. وفاش مشى l'infirmerie دار واحد comparaison بين le lit ديال l'hôpital ou ديال la présent. Voilà. Un grand bruit me réveilla. Je me levai sur mon sillon pour voir ce qui c'était. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. C'était les forçats qui partaient. هنا là assisté le départ des forçats. Voilà. Une pluie fine et pénétrante glaçait l'air et collait sur leurs genoux, leurs pantalons. Oui, plutôt 1000 fois la mort, plutôt l'échafaud que le banni de Telan. En grosso modo, quand il revient à lui, il se trouve informé, il préfère plutôt la mort que les forçats, les travaux forcés. هو قال لك الموت أحسن وأفضل من أنه يكون les travaux أنه يكون forçat pour les travaux forcés. Le chapitre 15, sortir de l'infirmerie. Sortir de l'infirmerie. Voilà. Le prisonnier est dans sa cellule. Il avait senti un peu de liberté dans l'infirmerie, mais voilà qu'il est repris par l'idée de la mort qu'il pense à s'évader. هنا خرج من الانفيرميري وفاش كان تما رجع واحد راه فهم فلاش باك قال لك زعما علاش ما يهربش جاتو الفكره انه يهرب. دونك الى قلنا لو شابيتر 14 l'infirmerie 15 خرج من الانفيرميري.
Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Voilà, فاش لقاوه شافوه راه مزيان صافي قال له رجع لبلاصتك. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. هو فاش لقاوه il est très jeune, مزيان, robuste, ما به ما عليه. تيقول لك انا راه ماشي ديال لا غيوتين, انا راه ديال الحياة خاصني نعيش. Il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader. Une porte ouverte, qu'est-ce que cela leur ferait? Voilà. Le chapitre 16. Liberté à l'infirmerie et la chanson de la jeune fille. هنا باقي دونك ملي كنقولو 14 15 16 هنا في الانفيرميري ديما تيرجع ويهضر على الانفيرميري شي حاجه شافها تما. دونك هنايا الا دوموندي بغا كان كيتمنى انه يتصنت لواحد لا شونسون ديال ان وازو فاش كان في الانفيرميري مي جاتو اون شونسون ديال اون جون في لا شونسون فيها لا تريستيس. Le narrateur se rappelle de ces quelques heures de liberté à l'infirmerie. Voilà. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre. Elle se souvient de cette jeune fille qu'elle a entendu chanter, de sa voix pure, veloutée, une chanson en argot. Argot, وبحال قلتي لهجة, شي لهجة ديالهم, ديال ديك البنت. Voilà, il me semble que le bon Dieu devrait m'envoyer au moins un petit oiseau pour chanter là. Voilà. La voix pure, fraîche, veloutée d'une jeune fille de 15 ans. J'étais à la fois blessé et écarcé. Le patois, cette langue ensanglantée, ce hideux argot marié à une voix de jeune fille. Le chapitre 17, l'évasion. هنا تيفكر في l'évasion. هنا جات له الفكرة ديال l'évasion. Il pense encore à s'évader. الهروب, l'évasion هو الهروب. Il pense encore à s'évader. Il s'imagine déjà en dehors de la prison dans le port pour s'embarquer vers l'Angleterre. Mais voilà qu'un gendarme vient demander son passeport. Le rêve est brisé. هنا كيحلم بالهروب. والهروب ديالو ما كملش لان ان جوندارم غادي يجي عنده بيقول ليه راه ليا الباسبور ديالك. فوالا لو ريف يبغيزي حبس داك لو ريف. Oh, si je m'évadais, comme je courais à travers champs. Voilà, le horob. Il aurait mieux valu prendre de côté de Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. Un gendarme passe, il me demande mon passeport. Je suis perdu. Voilà, donc le chapitre 17, là tout dit l'évasion, mais le rêve est brisé. Le chapitre 18, la guillotine, la gentillesse, la gentillesse de guichetier. Voilà. هنا راه حنا تنقربوا باش انه ترانسفيريوه لوتر بريزون لا كونسيرجوري. هنا بيتعاملوا معاه بليونه بهدوء مزيان, كيتعاملوا معاه مزيان. هادشي غادي نشوفوه في لو شابيتر 18. La gentillesse de guichetier. Voilà. Il est 16 heures du matin, le guichetier entre dans le cachot et il demande à notre condamné ce qu'il désire à manger. هنا جا عنده داك لو guichetier قال له شنو بغيتي تاكل. On va voir. Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé, en adoucissant de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à déjeuner. قال لي شنو بغيتي تاكل الديجوني ديالك. Voilà, il m'a pris un frisson. Est-ce que ce sera pour aujourd'hui? قال لي زعما واش غير هذا اليوم هذا, alors que ما على بالوش باللي راه غادي يديوه l'autre présent. Voilà, dans le chapitre 18. Le chapitre 18, la gentillesse de guichetier. Encore, chapitre 19, la gentillesse de directeur de la prison. Voilà. المدير ديال الحبس حتى هو بيتعامل معاه مزيان. Voilà. Le directeur de la prison vient en personne voir le condamné. Il se montre doux et gentil. Le jeune comprend que son heure est arrivée. صافي le condamné فهم راسو بلي راه حان الوقت انه يديوه لبلاصه اخرى. Voilà. C'est aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui.
Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile. صافي هنا فهم راسو باللي جا عنده لو guichetier. Après le directeur de la prison voilà قال ليه الا محتاج شي حاجه راه مرحبا. En me quittant il m'a appelé monsieur. قالوا ليه monsieur. تقرب يخرج عاد تعاملوا معاه مزيان. C'est pour aujourd'hui. Le chapitre 20, le geôlier de la prison. Voilà. Le narrateur pense à son geôlier, à la prison qu'elle trouve partout autour de lui, dans les murs, dans les guichetiers. Voilà. Ce geôlier que j'ai à m'en plaindre, ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardé. Et puis, ils ont été poulés à l'arrivée et au départ. فاش جا البيساتر لو كونداني تعاملوا معاه مزيان فاش جا وفاش بغا عاوتاني يمشي تعاملوا معاه مزيان داكور دونك كنقولوا شابيتر 1 2 تعاملوا معاه مزيان من شابيتر 18 19 حتى لهنا حتى ل 20 تعاملوا معاه مزيان جوست في لاريفي اي او ديبار Tout est présent autour de moi. Je retrouve la présence sous toutes les formes. Ce mur, c'est de la présence en pierre. Cette porte, c'est de la présence en bois. Ces guichetiers, c'est de la présence. Voilà. Le chapitre 21, le désespoir de condamné. Le condamné reçoit 2 visites. D'abord celle de prêtre et puis celle de l'huissier. جاو عنده جوج د الرجال لو بريتر او l'huissier. لو بريتر هو الكاهن رجل الدين وهذا الhuissier هذا جا من المحكمة. Ce dernier vient lui annoncer que le pourvoi est rejeté. هذا الhuissier هذا جا قال له داك لو pourvoi داك لو pourvoi اللي هو الالتماس باش انه يحيدوا ليه هاد لا بين دو مون قال له راه تم رفض الالتماس ديالك. est rejeté et que son exécution aura lieu le jour même place de grève وراه صافي حكمت عليك المحكمة وغادي تطبق عليك الإعدام في la place de grève. Elle reviendra le chercher dans 1 heure. Je suis calme maintenant, tout est fini, bien fini. صافي تكالما صافي استسلم لأمر الواقع. La porte de mon cachot s'est ouverte. Un vieillard à tête blanche vêtu d'une redingote brune, c'était un prêtre. Voilà. Mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé? Je lui ai répondu d'une voix faible, voilà, je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. Toujours le chapitre 21. La porte s'est rouverte une seconde fois. Voilà. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle. Monsieur, m'a-t-il dit, avec un sourire de courtoisie, je suis huissier, près la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur de roi. Voilà, l'huissier هذا اللي جا من المحكمة. C'était le rejet de mon pourvoi. L'arrêt sera exécuté. هنا l'arrêt تلقى l'arrêt هو الحكم. Ça fait le verdict. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève. Donc, je récapitule هادشي اللي قرينا كامل. هادشي خاصني نحطو هنا ونرتب الافكار ديالي. لو شابيتر 9 لو تيستامون. مورا لو تيستامون كاين لا ديسكريبسيون دو كاشو. شابيتر 10 11 12 هاد ثلاثه ديال لي شابيتر كيدير لا ديسكريبسيون لو كاشو. Le chapitre 13, c'est le changement de la cellule. غادي يبدلوا ليه لا سيلول باش انه يشاهد داك لو فوراج ديال لي فورسا صافي غادي il va s'évanouir سيغمى عليه غادي يديوه لاش chapitre 14 l'infirmerie 14 15 16 هنا في l'infirmerie
كاين في الانفيرموري في 14 15 16 كيدير فلاش باك كيرد في لا كومباريزون. المهم 14 15 16 الانفيرموري. مورا الانفيرموري غادي يلقى راسو فاش الهروب ليفازيون صافي ليفازيون. مورا ليفازيون اللي هو شابيتر 17 لو شابيتر 18 لو شابيتر 18 هنا فاش هضرنا على لا جونتييس ديال لو غيشوتيي تعامل مع لو غيشوتيي بلطافه لا كورتوازي. مورا لو غيشوتيي بيجي لنا لو ديريكتور ديال لا بريزون حتى هو تعامل معاه مزيان فاش قال ليه مسيو صافي لانه قريب غادي يمشي لوتر بريزون اللي هو لا كونسيرجوري. داكور. لو شابيتر 20 سي سميتو لو جوليي داك الحارس ديالو ذكر باللي راه كان مزيان معاه فاش جا البيسيتر وفاش بغا يخرج من البيسيتر تعامل معاه حتى هو مزيان صافي. لو شابيتر 21 سي لو ديزيسبوار توتال ديال لو كونداني غادي يجيو عنده جوج رجال سي لو بريتر اي لويسيي. هاد لو ديرني اللي قصو بزاف جا قال ليه راه لو بورفوا ديالك تم الرفض ديالو هنا سالات بيسيتر صافي. دو شابيتر 1 جوسكا شابيتر 21 تسالى بيسيتر صافي. اتمنى انني قد وفقت في الشرح هذا. غادي يكون اون اوتر فيديو بور كونتينيي هذا ديال بيسيتر. يلا au revoir.